Sala we na we pele na we so don bon yin bon ta hidu up to je ka tin poka pai na cha bang zong za awe na we pele na we so ma ba kwe so don bon ka tin san pa lan fiang lan tuma tan da yan chef si ba ko shelan gar la so da tra ya mi na ma yugo pune tin fe be ta hala tin ya bin labna nti ya zan amfanin kan male an zan ta na yi ko na sa ma ya kana a ta kan ti shin tumanta ba ti ya ba ti yuna an cin zan toy tan da furshe ba ko shelan gar ma so jima na nyaasam pam karsam sana ti chika bang ne zungo Antonio te yule Facebook live at Beat FM 99.9 ako piente search Beat FM 99.9 on Facebook anyete ayu na pama ka share ka subola sa share ka tanyenya jima kan tan na men yoma na mayen ti da fanishem dan nan sin chide yela so no gbama ka ce tin yara bencin shi ne ta manta ba ta yi ba ta yi wanda ta yabi ya shi na she khalid ta bayan nan balan ta yin gubo ta ce nan wasan lama tu wani kanya ta yi zan shi ma in ce zan an to shan shafan pena ta yi wani video ma jan da an yi da pa ma ka a tar lagle yin da ya shi yi lagle so bala sanya mun da ji amfani one share we want like 10 be 100 shares ba ya ka shi ma kan na yi party ko da vage chief salamu alaikum na ndi so wa alaikum salam tala amin na kamar bu za su alafi biya na wai don wa za su insha Allah na alafi biya da nan ya sun fam na ya gargace ba ku na lafi ka tallam na tuma ne in fa dan ku be shan ma ti yin zan bu zan tsoy domin da saharan kan ti agula sun ya tun dafin yi shi ba kuma to da so shirye bifiyan yaranga insha Allah ta bi a tuma na'am alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd to fa'arna wa na tamlana na wasu wannan ta yi ko ka tiyala labna ta jine ne ta yalwa na wani to am to suru wannan wani tin yale to al sharkam karamalaga ka can wannan wani no tumoni yal shari to suru na wani parmata zanle ka tabi yal dina timene yal shari karalun tam kan lazo kanan amfani nan abarka kanirba di amfani ndumana to suru wala ga ta zanle ka ta yalla dina time sura na wannan tire bin ba wumda wana na barka nan bane kala sura na wannan tirba nan won ba wum wayan wum shalma ta sura na na wanke ko wumla tan yal shale kala sura na wannan tirba ne biyan to asi bi wum tiyan to asi na wanke ka bugwa to asila ban wum shale wana nan malala to musulma bi mu kan kiyama wana zon bana bo da fa alajab salam wana zon bana bo o mini o da fa ma o karambi ben za kan kiyama na zon bana bo to tibeen yeto ama wa alamti ya ai trial to anata page kamande muslimi mangle to ya muslimi bi aw muslimi pirsha bi mu'mini wayan pi din yasha katra to ase kana ba pana tana yalle wula ka mu'min pira nya asin bombe o pimo ma nyanga dan nam za ta na ba pana ta yalle tarana to asme dalire pip dalir nam nin ya shale an yan zan shale ban wula ka ayan nan ka titi to asidi to aka gba be ba funi lala ka tarana iyar kanna hal na ta page lo shashe tin ya ko zan changoma to ame kana tin ya tunda zan bu ashale ta bu ai kai sai shi ngoma dan yala tara bu ame yebbo zo kanirba zor pibo bozo kanirba ge pibo bozo kanirba zor dabjam ni pibo danan da nyata bu ago katara bu arba ara ka tama kana kata yisi bonce kanirba ge pibo bonce ka so kam zor pibo dama suala kan so yare shikurbi so le wura ka ba yale mitsam yeto akan yalba ya a mumene ba shaf soro nan wo kale yale yaban ya arata shelka nirba zuwar dabjam pam duniya ya angozo yaban ya arata ma tilgu ban ko zuwar shele da dam no ko zuwar ban sha pam yala pibo danan do tilgu dan payanyala fara dan para da bata danan ya exams anta ai bora yin be wala hala ban sen be wala kaptu ko yana sabla exams anan ya ka kwarace bata ku yala ai exams malan kane anya kalan labna be tisabna anya ka dolo malande karalancha deso 10 minutes zor kiwo to abu aso no bozu ka zor fara don wono on to yala on ya no mal bandara ko to da on ya no dir takai deso ko geno landi takai to po ko bozo me ka to zor kiwo ka bang ne yala na ptilgu den chaka adam bi zor kiwo bi ago ponen yala obu gbali kibu vien yalanga
bin yar pibma o bu gbale kib ven yela den ke ko zoran bala on bu gbale kib mo ma bon yele den ke ko zoran mo ma ngun na jin kullamle o na jin yeren besham de zokat zoarle dama anto yel so bozo kan yin bu zuwar bin ya kaza ko ma min nan la manya da zo tanan bilan zuwarle amma pibma nguna den na jin ana jin kulin nan le da zo ka bu zuwar pibu pilgun bala ma den para de bayi den ke ka shabbin zuwar pibu nyala no yanki ka ce ban yar shanga bai da zo ka bu zuwar pibu on yanki ka ce ban yar shanga ba ma den yadda ne o yanki on to malbi kada biyan mulo woyi pi kace bi ngoma wula ka biyan bi ban le pipsi da mo nye pipsi afgane chana ko nye basha da so da biyan mulo mi be au obin bi piptal ni kanye piptal ni besham ko zor da biyan no ti pi kace obi igba ka piptal ngoma ka rediba au onye bi ni diru ala sham ko li kran pi ga mo kam ga bi embi ka sume biyane wali la bandiro nuni ko li bakanan bu amalo karayan ko kibin bo ma za yalan yaba ma bandiwo ala ban biyane amma ba bi aguma da kulan bi karen yi bisha da zo ka pam ka bazwar pibo wayan pikache ban sha'ba'i dinin malo ta'a shabni zwar pibo shambala anabi yabni rayan pikakura ka abuja alkanati yero wayo ka kulinye na kayan zai tafi kati yan pika kura biyaran bondi mala hali ka dolo biyaran pib biyaran ka kura ko yana kadana na kura ma da bai shafi ala in lela in can kace muhammadu wula kai wayan bi sallallahu alaihi wasallam da zo shabin wayan kiyo lerala wayan pika ke ban sha'awa ma da kwan malo dabi dan fara da bata ni obin onken shelma dan bishop onken shelma modern pilgmarin yelo onajin tasile onajin lamle ngoma mi onken shelma wula karbe obomi dama social ko chanma o me yurka jon changle yila lan yilo yila yani al mautu babu wa kullu nafsin dahiluha nikibu dinyala dunwal ka sokam yanga dwalle gare lo sheshe ka o yala na al mautu sharib wa kullu nafsin shariba nirin yala kama mambo den yurkom ka sokam yan yule dezo o minon pi ama wula ka swelma be nir konko banyala ban sha'arin ka nirwa zuwar piwo nirin me nya ba'agu na nirwa ba mal shile so biyan o ba mal shile ba mal shile ma adanan yadda ne onna bal nan ready no kyo tum biyar tumbu on tum na tum be shale ona ban ready no kyale dezo hunna ko tum de leme dezo biti bol kibiye lo su ngormi tamal shabla ka oyi kushisha ka bol kibiye lo kulangon yinani mani da kunna amma hanyi yurki jiya ka bono kibiye abang do yan kwa ala damde nyin muna yi kulan to ase karnyela kashale la nirba pambiane onna be mal shil nungun ke tumbe shilon tumda dezo biti yan yel kibu o mino kini tumbiyar ma na wona o na won table o mino kini tumbiyar ma na wona dargo table dezo o na je kibiyala itu ko yero kibu o be malshile ngoma ka be yara na yi malshile ayin pitin yan to asiye to ashela tin yan to asiye musulmi yi pira din be shamla ayi malshile to agbayen biala lala agbana dirin ya asab shilin ngoma mal wadin ya wula tin tala tare shel ka anya shilma mal bunin ya sham ni jaman shalda biyane na soyeto aka bayan yarama na almulkul zakiya kama na hankal lana na somun mal hankale o fila katayan zanta ka nya ayen pi de tuna mal shiri ka gba pinin ya asam sham amma a doshe kamala an can shalma shirsham ne lalana ngoma bozo ko tinye nana na ne daranan mi ka jaman shale ka ban malba tangbane ka shaya ayyan yabana ay lebana to adare ziki pbmb amma atapa yuni biya zama macan ailanan ta yi aba animani in ku zama botunan mala shilin jiya galtan ma zasa ka kyafsi sokam ka zama nan
ŋarim ni n zaŋa chaŋ n ti yi azali ni ka kuna island moɣali ni yi biɛni naawuni moɣa ŋɔ maa ka di ti ŋmaa doya polo n nyɛri ŋuna ma shɛba bina kauntiri shɛŋa bin ʒila dinni ti nyɛla bo to ka bi niŋdi lala bi mi yuuni nyɛli chiri piya ni ayi yi ti paagi din ka bi yɛn mala shili ŋɔ maa zaŋa chaŋ ni bi ti zaŋla na so chaŋ lala ka kunna ka nyɛ shɛba ŋarim ni ŋahigi ka kom diba ka yino ŋun pa ŋarim pɔɣu zuɣu ka di bi zaŋ o fim ka bi daa gbaago ka yɛli ka wula ka a niŋ hali ka kom ŋɔ maa di ti bi diya ka o yɛli din tahali zaa ka bi yɛli kai hankali laa nya a di saɣi ti zaŋa kuli yiŋa ka zaŋ o kuli ti yɛli hankali maa ni bɛ shɛli maa di saɣi ti naan zaŋa lɛbi ti naa ko n di yi gbaai sani na ti di yɛli ni naa chɛ ka n na vihiri zuɣu ka bi too soli ka o vihi halli ti yɛli ba n wumya ni yi yɛŋɔ nam maa na a yi dili yuuni yi ku paagi shee di naami maa bin zaŋa chaŋ ti yi a bahi shɛli ka a pahi a yaa nim zuɣu na a yaa nim zaa biɛni ka bi yɛli ni ko di ka taali ni di dama ma ti pun yɛn kpimi a ku biɛni naa ka n di yi di nyaɣasim maa ka kpiya dama bi yɛn ariziki bɛ dinni pam bi yɛli ni wee ka tom niŋ paɣaba amirya nim taa ka yi lee ti chɛna ni ʒi paɣaba maa chaŋ bi yɛli ni a ko ka bi ku yɛn zaŋ chaŋ amaa bihi dɔɣu bɛ dinni ni di ka taali ni di ka bi leego nam ka o lee yɛli ba to ni di lee bɔri shɛm nyɛla n di bɔri mi ni n suhuya ka yi di saɣi ka yi nachimba ni di namu maa nyaanga ka mini nachimba maa ka ti chaŋ ka n ti nya ti biɛhigu maa shee ni bɛ shɛm ka bi yɛli ni a ni di ka taali ka yihi nachimbi to ka o chaŋ n ti chaŋ nimaani n ti o ni paai ka o chaŋ gili o ti tirisila moɣani di moɣani biɛla n nyɛ bin pun kpiri maa bi shɛba koba bi zuɣu chihi din dondoya ka o gbaɣasi o zuɣu ka labina yaŋa ashe o ni chaŋ o baŋya ni bi zaŋ dilana naa ŋɔ na ti yihi zali binkɔbiri yɛn yina ti gbaago kpɛni ti ŋubi o baŋla la forest biɛla ni island maa ni biɛni maa ka forest ku gilli ka o gbaɣasi o zuɣu o chiri ata polo ko ma ŋuni nyɛ naa o ni bɔri shɛli kam din ka o pa yɛn na ka o yɛ ni yɛŋɔ o ŋmɛ molo ni o bɔrila nachimba ka bi zaa yina ka o yihi nachimba piya ni ayi n zaŋ ba chaŋ nimaani ka bi ti fiɛbiri kuaya maa n fiɛbirili bi ni niŋdi maa ka binkɔbiri maa gba tirisira ka bi ti kilayi nimaani n fiɛbi nee nimaani zaa ka a ku lahi nyɛ tiini ka binkɔbigu gba lahi kani ka o naan pa chɛ ka bi sari tihi ti shɛŋa din nyɛ bindira tihi ka bi sali nimaani ka o naan kana yiŋa n ti gbaai kamani nuhi piɛri n yiŋ binkɔbiri maa n zaŋ ba chaŋ ti bahi nimaani a mee ni lɛbi ariziki laadiri nam maa ka o bɔri bindira n chaŋ ti zaani ni ka mɛri yiya nimaani ka niŋdi binshaɣu kam ni ka di ti paagi tiŋ shɛli o daa bɛ ka bi ti kanna ka kom maa do ka o chaŋ ti nyɛ niraba shɛba ni n zaŋ ba chaŋ ka bi ti bɛ dinni lala ka o daa niŋ ni o mee raapun dɔɣi raapun mali paɣa nimaani ka o chɛ ka bin zaa chaŋ ti bɛ ni ka nimaani nyaɣasim kpɛ ka tihi maa ni baara niŋda ka a chaŋ ni gba a gba ku lan bɔri naa ŋmaligi ka di ku chɛna din ti chɛ chiri ata ni bi yi o nam ni dama yihibu n bala bi zaŋ o chaŋ ti bahi island maa ni ka ŋun yɛliba ni bi di saɣi bi naan chɛ ka di niŋ chira apɔin ŋɔ maa chira awɔi ŋɔ maa zuɣu ni di da chɛ chira ata ka bi yɛli ni baabu soli kan lala shee yuuni maa ku giligi ka o ni ku ŋmɛra ka di niŋ bi zaa lahi ʒiba n ti lan paai di chɛ chira ayi ka o lan yɛliba ka bi zaɣasi di chɛ kirili goli gaŋa ka o yɛliba ka bi zaɣasi ka di ti paagi ka bi zaŋ o yina n zaŋ o tam bini zuɣu n ʒiri o ginda ni o chɛbisi niraba ka bi zaŋ o chaŋ ka o ku lara ka o suhupiɛlli maa yaɣi ka ti na ʒini zaŋdi so chɛna ka o mali suhupiɛlli dama kpibu n nyɛli bo zuɣu ka a niŋ suhupiɛlli ka o yɛliba ibi wum din ʒɛya ni bii dɔɣi bia ka bia maa yirina o kuhurimi o ti kpira ni o ni kuhuri maa ka o niraba bin lara dama bi nyɛ sana ni o ti kpi o tuma yi viɛla ka o lara ka bin mii kuhura dama bi kɔŋya
we mallan tuma fiyen yalanga zali kama ningmer ni en kyang ta pa de san yo sha de zo mbo zor ku zanga ya macha na ban zongo pa ni mani ban za jo kyang ma ka ba su na ba rubuwa na ba mino da dai biya ne ka na ku gbo ka ba nanin yo shamle ka gbo ka ba to guje bu ku tum tumo kamo kyang oblen kuna bu ku tum so kam hatta dai ka tan ma za ka ka kulni ka ngonin lan ya ba na hal no ya ba tar da zo dan fa'ar da ba na ama nyala nayi ba mal shile kama abu mal shile nguro pibu dita paga ayen pile abiyan nyala soki dita paga anya pe biaram dita paga ay pi akunya gafara sheka dan ma da gbanle ni en besham ka ta duwan kar viela kama da al kiyama ni en besham ka ta chankar viela ne sheka nan da lala nan mu ma zasa nama ay mal shilvien yalanga wallahi bi yara kibiyatu a asu iya telmi bi yara kibiyatu a ayen larmi annabi Muhammad sallam na gbago kumdolo kana na Fatima ko hala titi kana non vo sun pibo ma titi kana tin yalle kana na Fatima ku'i karnyelo yan konga annabi ko kai katle nyata ba ko shagba ti pimi ko kura ka nafti yelo to kirayin tala so piala labare ko en to ngumda ko yelo ya wayan buwar manan yala in sula na woni na su na won shalma nyala anye yipi te dango ma puni so ble pindwal ma nyin nyango yen yapilgo ngo yen pindwal ma na kani mana kana na Fatima ko palla ko so palage kibu ka be yel so mawo te jaman ngona ka be pika yele zala mbo mani pinyini yan dwal na amina mazadi yam tula flo tenum pumba nan bi ngo punum bi ngo kaje tinya ni bo otuma be viala otuma ne viala ngoma ka ngun sati oba ko so palage ko lara ne pimami wula nyele di an kamana kullu nafsin za'ikatul maut nya villam bi kam yen lam lapim de zo ti yara mi ngoma ne tien to asla non vo sunga yipi non vo su pibne besha de zo katina psera kan ngoma ate na ko pi alqur'ani yaramya ni aina ma takunu yudrikumul maut ni wula nyele ya poloka be wula nyele ne kibnyala den na pagana walau kuntum fil burujin mushayyadati na hatta de dinyala kulmiyala yile jiramisa karo kulu wa'a on kulu du ka dunta biyare ne kibnyala den na pagana ne wula nyele kibma me pagana shebun woga yi ina ni manan zangana ta zangapi bonche ka to ku yara pio de marla sokam de zo ka ti yare mama de marla sokam de zo ka ti yarle wula ka pio mara ti to adin da gare trayala yeso kane na ban nam de lan kane en to kulu yugi hatta den ti ya ayun tusayi na kopsunu ne yun pishi yeso kan lala son kane yulala de meche kat la yere kymra pamoma wula kat yen kymra pam ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yalya lala yeto angoma shawiyal makaba bangle yalwa karazo ke ka shaw zang le yabra hadith da'if domin ki ban yalle sha banna yara makarman la annabi Muhammad sallam tila duniya yisab kanle kama karwe duniya yan yise yumango kan la kare na kaise ai atin ya hadisi lala hadisi da'ifun bala hadisi shalba wuro lala hadisi shalba wuro ni duniya kan la yisab nyalango anab ni yalla shamyala o yalmi ni ngona anab Muhammad sallallahu alaihi wasallam no yi doni o ipi ndon gbanlene no ko pai yun tusayi ka duniya yisi o ko paga amo bati kanle o be yale nan la yun to le nan amo le no ko pa yun tusayi ka duniya yisi
din me kika ta kip ma amra nan ma da bi shar fa ala ana muhammad sallallahu alaihi wasallam on yel shamma on yel lana kakane on kan ma zankana na zungo din ya kama silmin su kalanda puna kayan le tin yare na nabda kan ma o da kan kamande 632 nda balangoma din ya din kayan dola ka subtract le ka yili 2022 ni miwa 2022 din abichan ayil 2022 ne ayen yala yun toli na kwapsita na pewe lalaka ayenya 1390 ay subtract lalaka ayenya to annabi yele no ko don gbanlenin payun tusayi ka zungo karapaya ayun tuli mpachana ayi agbalirme ayi 1390 in yile kamande yun tusayi puni anya wama panye 60 something bala wama 600 and something bala to shirkulli ima hala ko je ya nana ko kela kanyin ku biya ne hala forever kanyin blam pi karme je ya ako yube sha akam able ya ai ta ko makama yun kopsu yobu maran tam duniya ma nya asma da kane de tam dinin wuri tini pibmir ta pam pibmir ta pam ta me gbammar la pam ta zamar la taba da zore tuna malatuma yana wani kuceti kaya ne teralan pi yeta kula ampa yun kopsuyo point so kula ampa maratam ya asum sharkane halina wani da ku ya za'ala nta yun piso point den chakan yana yun piso point ma bon ta'ale jaman wo soilan pi ki wumno yun piso point bon o 70 years dun no yuya tin wumdele o yuya o hal 69 68 o yuya to bu amma mantin ji sa shalin ma zuma dab sila gba nan ma mas to na wani ri ya na yun piso point ka gba yin nan to yi ma yun shanga pon nan ai pala yun pe yobu to yi ma yun pe yobu yun piso point ni ka yana yun picha to bu amma ma yun pe yobu ma boka zangalin ya duniya kartike pia boka nanya amena nye bi pale karinyala ayun peta nabala to agbayi en yun peta yun piso pompuni kanya yun pe na yanche yun pe na oma ne to agbabo ama manga na woni ku de ku yala ya to nta 70 years kanya tele ka yumana nyala 30 ka yi 30 ma 70 ma puni ma nyala 40 to anye 40 ngoma bo ama manga yun peta ma an zanglin to achieve ban sha kapa mina jimpe en vuru mi chane yun pe na adan panlan bo kayan zang da min to nan dama yun pe tama a useful age mbala ba to zan ya ban sha so yun pe na adan panlan bo kayan zang ya ni ma na ka ban na duniya ya asum shale da karafuni kamal shile titi yala nun vo pyong nun vo mangala ni pir karan ya asisham ka gba be puni Hazratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamu wasallam no mino sabanam da ajiya kabala anjiya ka nabti yele zungo dabsil ngoma mbor manen yele yele abashale la balma diyan yarla diyan yala ridal mana diyan yala yato at'amalsi karme yarla zona ma tayato la zona ma tama yato akayen yelen yel na yan bu yala bu ago da zo in yara zaman bilsim ya table la ka nabra yarba da mayitin na gai na bu aya bu agoki lapsi da zo bilsin ya tabale on gumne yele ya sham be ibarnin yele to ama ka bala ya rasulullah yin nawon tumata sa'ati yelente ka nabi yele na zo na matan da biya ne lala zo na matama ka yino tabjara bapuni no astaghfirullah na dom biya ne kamala zuwa nan babata la zuwa nan babata ngoma
ka di ti paai daɣim shɛli ka o gbaai dolo o ni gbaai dolo ka mi ka o pa ku mi yɛn kpimi maa ni ka daɣim shɛli ka o yisi n chaŋ ti kpahi o zo piligu ŋun yɛn miro n kpa o dunoli ka o kpena ka bi ti ʒini ka o yɛli zaɣala mina n di bɔri ni a niŋla binshaɣu ti ma ka oi ti zɔri ŋɔ ni shiri ku nyaɣasi shɛm mo ka a ti yɛn bɔri binshaɣu ka n zaɣasi ni niŋ ta bo ka a bɔra yɛlima ni niŋ ta ka o yɛli man di yɛlimi yɛli n di kpi ka a di lee biɛlimi ka ti chaŋ ka o yɛli a laa ŋuna din ku tooi gbaagi ti nyɛla zɔri n diri ka nyura ka gɔra binshaɣu kam ti niŋda a yi kpi yɛlimaŋli yɛra n ka binshaɣu ni ta n pahala di tuma ni man da kamani n bo laɣari n chɛ ka bi gbi gballi ka n zaŋa chaŋ n ti sɔɣi n nyɛ siturili n zaŋ niŋ n zaŋa chaŋ ti sɔɣi laa sɔŋsim ŋuna ni sɔŋa din yɛn chɛ ka niŋ gbuni ka di niŋ kashi ka di wuhi ni ti nyɛ zɔri ŋɔ maa ti shiri gbubi tabi viɛnyɛlinga ka amaan dola ŋɔ maa ŋuna din ŋuna hali ka ku mali warim pala ŋuni niŋ man gba ni kpila n kpibu di zuɣu nyini ku chɛma ni sɔŋa ka a chaŋ dama ni da kaɣanga ka o gbaɣasi o zuɣu ka ya oi a nyɛ ŋun zuɣu abba tin shiri ku bɛ shɛm ŋɔ ka n ku yɛ biɛlim ma ka a zaɣasi ka kana n ti kpahi ŋun paɣari bibayi la dunoli ka o kana yoogo ka o yɛli zaɣala kpɛm na ka o yɛn bɔri yɔm pam chɛ ka n ku yɛla ni mali shɛli ka chaŋ a mini mina biɛni ka di yuu pam bɛ o ko ka ti yuta pam ko woi ka di ka ŋmali to n pɔŋɔ n meeri lihimi a mini n ni ʒɛya ŋɔ maa n kula n gali yɛn kpimi ko woi ti zaa ku nyɛli la to di ŋuna wula ka ti yɛn niŋ bo ka a bɔri ni n niŋ ta ko ai ni bɔri shɛli nyɛla n bɔri mi kpi ka a lee biɛlima ka ti zaa chaŋ hali bi yɛn sɔɣu ka bi sɔɣu n mina ka nyɛvili na bi yi ko yɛn ai ka ŋɔ mi waai woi di nyɛla ŋuna ka laa zɔri n dii bala n mini n zɔli nyaa ni tooi niŋ kam amaa yi kpi n naa ma ni tooi niŋ shɛm nyɛla din ku nyɛla ka n sɔŋ ka ti zaŋa tahi n ti zaŋa sɔɣi ti yi sɔɣa naai ka kana ka n gbubi a maligu taa a maligu maa nyɛ wula a bihi ni lihiba hali a paɣaba ni lihiba a maligu kam ŋun na bɛ o nyɛvili puuni ni lihiba dama ti nyɛla zo suma ni taba di zuɣu n mali sɔŋsim pam zaŋ taa ka n yi biɛla zuŋɔ ŋuni yɛn lihiri ti maligu ŋɔ maa di zuɣu chɛma ka o yɛn ni di ka taali ka o lusi hoop ka ʒɛya n ti ok to di ŋuna ku chɛ ka o daa bi leen chaŋ ŋun paɣari ba ta maa sakaya maa ku chɛ ka n chaŋ ka di ŋmalo viɛnyɛɣili ni o chaŋ ka o so ti yɛlo ku chɛma ka o chaŋ ti yɛlo zaɣala n di lihimi yɛn yi kpi ka a lee dolimi chaŋ o noli ti yɛn lu ka ai di ka taali ka tin ku nyɛ zɔri ŋɔ maa bo zuɣu ka ti nyɛ zɔri ma ti sɔŋdi taba bee ka lala sɔŋsim kam ka a bɔri duniya yaŋa zuɣu ma yɛn sɔŋa maa mi ni kurum maŋ tira shɛm a nyɛ hali a yi kpi a bɔri ni man dola ni dola di zuɣu a yi kpi bia zaŋa chɛni ni bi ti sɔɣi man ni dola wula ka a bɔri ni ko yɛn bɔri ni a pe gballi ni paɣi zuɣu ko yaa di ka taali ni kpe n bɔri mi luɣuli kam yi bɛ ka a gba bɛni ko yɛ di ka taali ka ŋun saɣi ka afi maa ni o ashee zo suma na bɛ duniya ma ni tihila ti niraba anahi ŋɔ maa ni ku gɔri niraba ata ŋɔ maa zaa bɛla lala a ti sheela zo suŋ na bɛni a di ŋuna n pali nyɛ gɔmbihi ka ŋmaligi kuli wee ni o kunni maa ka o niŋ suhupiɛlli pam a nabi ni naa yɛltɔɣali ŋɔ maa ni ka o zani ka bɔɣi ba to bin pɔŋɔ zonim ŋɔ maa bonim lee bala moori yɛla ni bi gbilisi tibili zonim ŋɔ maa bonim bala sokam yɛli fo ka bi ti yɛli bala ya rasulallah chɛla nyini anabi nyini kuli ni tɔɣasiti ka anabi yɛli ba yi nyɛ zo so ndi chaŋ ti kpahi piligu la ka o yɛli ni baabu o kuli ni dala kaɣanga niŋ o zuɣu ŋɔ maa lala zo ŋɔ maa ŋuni n nyɛ ninsali kam buni o zo n bala daadam bi kam buni o zo n bala wallahi a yi kani dindin ku nyɛla ka di dee bi pii laɣari maa da kaɣanga ti nyɛla bo bi piili da kaɣanga
Lady Nzang le Poba, Nzang Tapi. Abuni bora dembia ula, shebe zang ka angoma konko Poba zang tapi. Abun no to daban sha zasan baya. Amal billions, amal millions. Wallahi din to ko daban sha songa abago ne nyala kara daka anga. Badale Poba ya an kegbalane. Baba Poba ka angama ya an kegbalane. Ezo akib nyanga abun lan kan fane shelta. Dama bu ko pili daka angama ba mene so. Anya zoso ngompa ba yima. Benenye adang na azonuma. Ake bendola mo yele ya no ndolo changbala ma mo kokwe. Benenye nzanga pa agbala na ntizanga pika ngbalga kuli. Na ma anye zoso ngompa arwa tama ngone nya tumtumsa tum vyal shanga tumla. Atuma kama antum tum biara nyele tum vyala den dola changbala. Dezo ben shabiyan dola pai. Tumi yela yeto ashale. Dunda yen pika yelo biya. Waye zala ne yen pingoma. Amina mal bunpam. Obi piam ko bolna ti yelma. De zo mboro na pa mal kawle shele. Abane nyamala. Zo manan bo. In pibi nyanga bi yen soama. Nyim pi men socks. Ne ko perte socks shelma. Ko pi ndi yinga. Nzangle bi ning na ka angama. Betiam pop pop masa shelma ka zangle nang de puri. Ne ko bor sham zamba. Ko yana mba na on ikona ko pi. Ko ay man ko yarmi. Ogo kamum jarin pira ko yala ayin ko no ko yala shambala. Dende na mba so na wonne adang machu. Yi pinyin nan latima. Kabi ma sai. Ashe de nyanga. Bama lan sabla gbang nti ozo. Mun ban ozo sunu. Ka sole be mi ben sha adam be gbang mama. Ko yala nye gbang mama. Mba bwar na karanle. Mpa alan pibu dale. Atinya ka vuru yor shalpulo nye yo gbang maka ko sai. Debana da bai ka fama pi. Ka ba suo kom obi ku bieto no suo kom ka kura no baka shina bunda me danyo ba ma ka dama ma so kam me na bundanyo. So ra ko la arpe. Ko bi ma ka gwa mala bun. Ban kul nan na suo kom na zasa. Pabro ka anga sa shira. Ko tege kai ka gupi obaju ti iswax na no ida mana ka bene ya da ku pe bidi ambala ya pertelen bala la na jinnan ka musulmi yan pi be ka musulmi pi ka bazan ben sha pai mpala ka anga tana jin yalala halo liga o singlet o socks ben sha batuna rafa sho ka anga konko anya ngoma ba mal nan bo hale kata za ase karanan ba nan wan ne ko yalan bamba lo min da yan nan la ka be la me kunnan la di pa shiro doloma dara piomi ko ankal vu ko yala la ma eso da gwa mane yare to ashe ne pimi yeto abadiam da ashe so dolon to ko kulo ko di fila shaga wa ka ibla to so di yali ba zan la hankal peren kama no ipi so be la simi ta ko na no ipi nere para la ma nyuma bende so kara yan chumu ko pui mi ko zan hankal peren ne nya bo ote mbana yada ne pi so man po jengla ba anzo fa she zaala to yi biani o shirki ko biani to ranguna so biani dolo nole amma dala an kane karjam dala an ti an pana she biana polo to rangwa igman zan ya hankal peren bo afanama ban tin ya swale ki pu jengla bo ozo zongo te so to amma din yelo yelmi inya zaala mbana yada ne kyo po jengla ba anzo to rinde nye karala konya musulmi tangmane to yi piyin da sa karala po jengla bo ozo maranguna option bianan ba da malin to tasha ban var karkarla ko kera la ti wi zaala ra sa bangtama kayelma nerende te nan ko kane naman nzang bangman chin bangwa kar ko kwenti chi karam ko sab ka bangma yale zaala yelman biira ni shi sa shelngo o mi nirbu ngwer na ngwan kpeni de zu kpanga man ka yelu ya ni manin sab bangma ma data
nan yala ya na to nya duniya ne be shambo mbor ma no nya hankal on yan diro da arziki sha mbor ma no nya hankal ka bang na buni de dan fana za nyala annabiyan ngoma mbor ma no nya hankal ka bang na ripa tuma ban sha'aba dola kan gbalane mbor ma no nya hankal ka bang na sitira kam ya kam ne mi lora kam ne mala mbor ma no nya hankal ka bang na raza inga kamlan kan fana tuma kibnyanga da zo kan nan wa yam yala ya soksu konko kan nin shele ka lori kan yano zan pa su ama ka yil kan yano zan pa su ama ka kama ka nin tafsile gba ka single ka peto ka jinjam ka liga soksu konko amma baba sa'ana rapai da zo yalma no yi imale nan kulum mi na ba ku sa'to amma bor mu no nya duniya ka ban na duniya zan ku bala da zo kan nan lala ngoma kace da fara ban sha'awo din yan fa'i da zo yalmanar da fa'i ko ban ya hankal ne ta gbanin gumlon ma tun ya hankal shale ka ba na bun shal zatan kullu an ma duniyan bala da zo na wani ta tamlana wani yartime ni ya ayyuhal lazina amanu ina non vo shaba banti manawun yalmangle aw tan non vo shabanti nawon yalmangle mangun yara nti nawon yalmangle kan yango da ka ti nawon yalmangle ne ittaqullaha wa ya zom yaman nawoni wal tanzuru nafsu ma qaddamat li gaddi wa taqullaha zom yaman nawoni ngoni yan zo nawoni ngonti nawon yalmangle na zom ngon nawoni nika am zo nawon nyangoma na zang ma nya vilngoma nli tuni nya so abdiani wulan so yambe ka tamban sha zang zal so abdiani ngoma danin ya ka mal gbaga tuma vien yalanga watakulla ka zuwar ngunna woni sa sharkam ka zo na woni ayan tuma kam ni tuna zo na woni kayin inna allaha khabirun bima ta'malu na woni nyar ban sha kam annanda kan mi ban sha kam antumda na wo mi me da zo na zom na woni da zo tin yara ma zom na woni atiyen pi ka pi vien yara na zom na woni na ratattam ka pi na zom na woni aratattam ka bi izan bala zom na woni ayen pi ka musulmin yara da me yato akatiyen yale kana ku pyare zan kan nan ma na ta sa ama me yara ban sha adan de dan pare betama ma an gbang wura ne ta ama paya da tun zan zarfe ta yankana ta fayyala kama shilma mal wani kenshan katiyen yala na zan pe dan tuni musulmi a shilbisham ka tiyen pi ka shirku mi kama ka ku pi ka gwa mi nan da tum ne tum vela ma ngo pi bon bala tin yel ni sal ni yan kanshan yan tun ku yar shayon ma tun zan la lan toy be kala la da ma tun na ku bor na ti yar shi tun ba pale yele te ni ma yala tiyen to asla wula kam musulmi mu'min pira wula nyo pi woyen pi wula nyere malaika num ne she na sham tumba din ya nan shar kamza din ka ta furka nama amma da tuma na mi wula nye bon bonye pi ma din ka ta na to asana ma biyo kai yara ayan mal shi sham ka gba biya bani ka biyati an la nya asan ma ka gba ta biyar fune da ma ta nan to asadan ya sham da tuna agba mal shiri ka biyar ne da tuna tri yala na ka atlan bo ka wala kan bayen nan bayi te pi karabiyala la ai tinam pele zan kana ka nya dama shima me da malba ya ka kama ti yele ka ai ne dunguna ka agba mal shile dipa yunang ba ne prepare wo yunang ba ble jam jam la po wo yunang ba nan wallahi rin to nan kan yala ne su ka pi so aku to je yara an ku gumle da an shelma yin filin shilmal tun ku yara ma da tuna fil shilmal da zanin ya shambala ma sai a tun kuma shalne ta zan fa an bala kale guranya alazin madare shalne zan le kyan shamnya tun to pana tun bo na tiyar shalama ta ma an yal non vo suma piwo mu'min ne pirsham mara tuna na ku to asa anagba ne ran pisha be kala la nyala so tuna yale kana lanam zasa dana nyasna pam mpa tuna ku be chief to no okolba ga tishima na atwa fo ya ka tinya ka shem poka pai ban to tabla son ne jima shem
chief to biasa to ti sura du'a tilgo ti da du'a na chela i radio station ma nduma na woni du'uma de sazo nduma na tamla nyevlu wa'anle nyevlu wa'anle ma nyewula na wanke kara ko biyani ka tumne den borsha nduma na wannan malala de me kama shina ma ka da nan tumne de toltole nirbe yan jiya nan da karna nan da won kam tumde pe na won tuma ala fe won kam tumde pe na won gumo kake do yole agwame jiya mashina ma agwane ka ko yan jiya ma kawri bol radio station shi nirbe kanna to mun kam yan kana ke mino nan da bilem na won tum ya nasara katir la nasara na won man da lan bukata to ne bangba kanna ti yar ngoma lara sheldin biyaran ni nduma na won tumte to sura na woni tin yar karin yan won na won zukati ya to sura na wo kuke ka to sura ma ko jelala na won ke karin yala won na won zukata ku yarle nduma na won horon mulgata su in ke ka shetan pete su ne kartlan panyala ban sha zukata nan da na wani tun kunan da langon na wani zo ma lara sheldon biyar no ma na wani ka tukun yawo zo ka ta yarle na wannan la titi kala sura do atire ta dam sura do atire musulma bi lugu ban chan kiyama na wani zo ban nan bo mba do aro be kiyama na wani zo ban nan bo ban kam la ma chan kiyama na musulun sai na wani zo ban nan bo ti yaba dam jama da zan kana zuma musulun mabiru ben chan kiyama na wanzon bana bo na wan yal gamba kabre to da sura do atire ti lama ba me nabje ban ya viyana na wan tamba lafi no na tamba lafi ban mala lafi na wan pa amba ban ka nduma na wan tamba ban biya shifti ne tabra nduma na wani to suru tamba lafi ban be yon tabra nduma na tamba lafi to tin bala adu ashara ne to su bala e ti labna dan lambiya ne tin zang to nduma na non tagal to amin ko yam po lan suti yam po la jayi de yu ya pam ne yo ma da ban nan an ta ka te bon wale ne ora no wono bil awu ya wona mura ai into ban yama da bayi ma ta ala na fa ne nyoma ni ban tana competition ma da tuno kan na ba mi ba sha'aran ta ona ba da tunan kwalam to in fura ja da nan za sa ka fura madu aro ne dan ma za sa in fura so kam ka fura ya zo tun ba ne ban kam biya ne ya zo lana ne mun kam shi la an ya tun ba ne ya zo tun ba fura ba za sa mana wannan nan albarka nan ta namu ta fa pam ti yaba ti ba ti yoda Sheikh Khalid ti yaba ya shi na